Zašto leti voda nije dovoljna? Pričamo istinu o hidrataciji, elektrolitima i čuvenom pravilu 8 čaša dnevno. Da li ste ikad čuli, moraš da piješ najmanje 2, 3, možda i 4 litra vode dnevno, ili, ako si žedan, već ozbiljno si dehidriran. A sa druge strane, sve češće čujemo potpuno suprotnu tvrdnju. Obična voda vas uopšte ne hidrira. Bez elektrolita ona samo prođe kroz vas. Pa šta je onda istina? Da li nam za hidrataciju treba samo voda? Da li moramo da dodajemo so? Da li treba kupovati elektrolite? I može li previše vode zaista da bude opasno? Da li kafa izvlači vodu iz organizma? Odgovor je mnogo zanimljiviji od oba ekstrema. Jer voda vas definitivno hidrira, ali hidratacija nije samo pitanje količine vode koju popijete. Ona zavisi od vode, elektrolita, bubrega, hormona, temperature, ishrane, fizičke aktivnosti i količine tečnosti koju gubite. I još mnogo toga. I upravo ćemo danas to razjasniti. Jer šta hidratacija uopšte zaista znači? Znajte, ljudsko telo nije samo obična posuda koju mi napunimo vodom. Voda se nalazi u različitim prostorima u smislu delova organizma. Otprilike 2/3 telesne vode nalazi se unutar ćelije, a ostatak uglavnom izvan njih, znači u krvi i prostoru između ćelija. Da bi se taj odnos održao, telo ne reguliše samo vodu, već i koncentraciju rastvorenih materija, prvenstveno elektrolita. Tu dolazimo do natrijuma, kalijuma, hlorida, magnezijuma i kalcijuma. Znajte, natrijum je dominantan, pozitivno neelektrisan jon izvan ćelija, dok je kalijum dominantan unutar ćelija. Ćelijska membrana stalno održava tu razliku, između ostalog preko čuvene natrijum-kalijum ATPaze, odnosno natrijum-kalijum pumpe. Ali ovde moramo da razbijemo jednu popularnu internet tvrdnju. Nije baš tačno reći da natrijum drži svu vodu izvan ćelije, a kalijum uvlači vodu u ćeliju. Generalno, cela ta priča u fiziologiji je dosta složenija. Voda se raspoređuje prema osmotskim gradijentima, odnosno koncentraciji rastvorenih čestica sa obe strane membrane, a u regulaciji učestvuju čitavi sistemi transportera, što hormona, bubrega i tako dalje. Drugim rečima, ne morate da dodate kalijum u čaši vode da bi ta voda mogla da uđe u ćeliju. Kod zdrave osobe, koja normalno jede, obična voda je sasvim sposobna da hidrira organizam. Znajte, vaši bubrezi su generalno, onako mogli bi reći, čak glavni menadžer hidratacije. Svaki dan kroz bubrege nastaje približno 180 litara primarnog filtrata. Naravno, ne izbacujemo 180 litara urina. Ogromna većina vode, natrijuma, glukoze i drugih korisnih materija ponovo se apsorbuje, pa na kraju izbacimo približno 1 do 2 litra urina. Naravno, i to zavisi od unosa i gubitka. Zato bubrege nemojte posmatrati samo kao filter. Oni su sofisticirani regulator koncentracije vode i elektrolita. Ako krvi počne da nedostaje vode, ti osmoreceptori u mozgu registruju promenu koncentracije. Aktivira se željeć, povećava se dejstvo hormona vazopresina, poznatog i kao antidiuretski hormon, ADH. Bubrezi tada zadržavaju više vode i urin postaje generalno koncentrisaniji. Ako ste popili puno vode, događa se suprotno, manje ADH, manje vraćanje vode u organizam i više razblaženog urina. Zato kod zdrave osobe postoji ogroman regulatorni kapacitet. Problem nastaje kada su gubici toliko veliki da ih više ne nadoknađujemo ili sa druge strane kada se voda unosi brže nego što organizam može bezbedno da je eliminiše. Pitanje je, da li postoji magičan broj čaša vode? Čuvenih 8 čaša dnevno nije univerzalno fiziološko pravilo. Potrebe zavise od pola, temperature, fizičke aktivnosti, trudnoće, dojanja, ishrane, bolesti i mnogo drugih faktora. Neke okvirne evropske smernice navode kao orijentaciju približno 2 litra za žene, 2,5 litra za muškarce, dok, na primjer, američki stav je da se za žene treba uneti negde oko 2,7 litra, dok za muškarce 3,7 litra. Ali postoji jedan detalj koji se često preskoči. To nije nužno količina čiste vode koju treba popiti iz flaše. U računicu ulazi voda iz hrane i iz drugih napitaka. Znači, supa, jogurt, mleko, voće, povrće, čaj, kafa, sve to sadrži vodu. Zato je pogrešno nekome univerzalno narediti moraš da popiješ tačno 3 litra obične vode dnevno. Za jednu osobu to može biti premalo, za drugu može biti nepotrebno mnogo.
Da li treba da pijemo vodu samo kada smo žedni? Takođe jedno od čestih pitanja. Kod većine zdravih odraslih osoba u normalnim uslovima žeđ je veoma koristan regulator unosa vode. Ne treba je ignorisati, ali ni žeđ nije savršena u svim situacijama. Starije osobe mogu imati oslabljen osjećaj žeđi, posebnu pažnju moraju da obrate ljudi koji rade ili treniraju satima na velikoj vrućini. Osobe sa određenim bolestima, kao i ljudi koji imaju povraćanje ili dijareju. Zato je najbolja poruka, nemojte ni ignorisati žeđ, ali nemojte obsesivno nalivati vodu samo zato što vam je neko rekao da morate. Pitanje, može li previše vode biti opasno? Svakako može. Jedan od najvažnijih razloga je hiponatriemija, znači preniska koncentracija natrijuma u krvi. Šta se tu dešava? Hiponatriemija najčešće nije jednostavno samo, kako neki kažu, nedostatak soli. Često predstavlja višak vode u odnosu na količinu natrijuma u organizmu. I ako neko za kratko vreme popije ogromnu količinu vode, naročito tokom možda višesatnog nekog napora, koncentracija natrijuma može ozbiljno pasti. Tada, zbog osmoze, voda počinje da ulazi u ćelije. Posebno je opasno oticanje ćelija mozga, mogu se javiti glavobolja, mučnina, zbunjenost, poremećaj svesti, konvulzije, koma, a teška akutna hiponatriemija može biti životno ugrožavajuća. Dakle, više vode ne znači kod svakog automatski da će biti bolje, ali to isto ne znači da prosječan čovjek treba da se plaši obične vode. Problem su ekstremi. Takođe, kada pričamo o elektrolitima, da li svima baš trebaju da ih dodaju u vodu? Ne. Ovo je možda i najvažnija poruka celog videa. Ako ste zdravi, jedete raznovrsno, niste satima na suncu i nemate velike gubitke tečnosti, najčešće vam nije potreban poseban napitak sa elektrolitima svaki put kada pijete vodu. Znajte, elektroliti postaju mnogo važni kada ih zaista gubimo. Na primjer, kod obilnog znojanja, kod dugotrajnog treniranja, kod rada na ekstremnim vrućinama, kada imate povraćanje, dijareju ili određena medicinska stanja. Za fizičku aktivnost, kraće od približno 1 sata, kod većine rekreativaca, obično voda će biti sasvim dovoljna. Ali kod dužeg intenzivnog treninga, naročito po ovakvim vrućinama kao što su sada i uz obilno znojanje, napitak sa natrijumom i po potrebi ugljenim hidratima može imati smisla. I ovde upravo nastaje industrija i gde društvene mreže često prave problem kada nešto što je korisno sportisti tokom višesatnog maratona počnu da preporučuju osobi koja 8 sati sedi za računarom. Vidite paradoks. Šta je sa šećerom u tim sportskim napicima? Još jedan popularan mit kaže, glukoza vas dehidrira, elektroliti bez šećera su uvek bolji. Ne baš. Ako osoba ima izrazito visok šećer u krvi, kao kod, na primjer, nekontrolisanog dijabetesa, glukoza može preći u urin i povlačiti vodu sa sobom. To zaista može izazvati pojačano mokrenje i dehidrataciju. Ali iz toga ne možemo zaključiti da nekoliko grama glukoze u odgovarajućem rehidratacionom rastvoru dehidrira ćelije. Naprotiv, ovde je bitno da, na primjer, kod dijareje se koriste oralni rehidratacioni rastvori koji namerno sadrže i glukozu i natrijum i još nešto. Zašto? Zato što transport glukoze i natrijuma kroz creva pomaže apsorpciji natrijuma, a voda zatim prati taj proces. I to je jedan od najvažnijih principa moderne oralne rehidratacije. Dakle, nekome sa ozbiljnom dijarejom ne bih preporučio improvizaciju sa običnom slanom vodom, već standardizovani oralni rehidratacioni preparat koji je pravljen baš onako i rastvoren, to je veoma bitno, po uputstvu. Kod dugotrajnog sporta ugljeni hidrati takođe mogu biti korisni kao izvor energije, ali prosečnoj osobi koja sedi kod kuće za hidrataciju nije potrebno 30 ili 50 grama šećera iz sportskog napitka. Znači, kontekst je ovde presudan. Kada pričamo o kalijumu, on je važan, ali nemojte da ga uzimate na pamet, jer kada sada pričamo o telesnom kalijumu, on se nalazi unutar ćelija i neophodan je za funkcionisanje kako nerava, mišića, srca i natrijum kalijum pumpe. Istina je da mnogi ljudi kroz savremenu hranu ne unose optimalne količine kalijuma. Svakako je najbolje da kalijum dođe kroz ishranu poput krompira, pasulja, sočiva, povrća, paradajza, spanaća, raznog voća, orašastih plodova, mlečnih proizvoda i ribe. I ovde dolazimo do upozorenja. Kalijum nikako nije suplement za eksperimentisanje kod bolesti bubrega, srčane slabosti i pojedinih lekova, na primjer ACE inhibitora, sartana ili kalijum štedećih diuretika poput spironolaktona. Previše kalijuma može izazvati opasnu hiperkalemiju i može poremetiti srčani ritam. Zato nemojte birati suplement zato što je neko na internetu rekao. Ne. Što je više kalijuma, bolja hidratacija. Manite se tog posla. Šta je sa magnezijom?
Magnezijum učestvuje u stotinama enzimskih procesa, neuromišićnoj funkciji i transportu iona. I tačno je da se manje od 1% ukupnog magnezijuma nalazi u serumu. Zato normalan serumski magnezijum ne daje savršenu sliku ukupnih telesnih rezervi. Ali nemojmo napraviti drugu grešku i reći analiza krvi je beskorisna. Ne. Nizak serumski magnezijum je veoma važan klinički nalaz. Samo treba razumeti njegovo ograničenje. Slično važi i za kalijum, zato što činjenica je da većina kalijuma unutar ćelija ne znači da je laboratorijska vrednost kalijuma u krvi nevažna. Naprotiv, previsok ili prenizak kalijum u krvi može biti ozbiljno i hitno stanje. I da li su, na primjer, kreatin i taurin neophodni za hidrataciju? Ne. I ovde treba jasno reći, kreatin može povećati ukupnu količinu vode u organizmu, uključujući vodu u mišićima i ima veoma dobre dokaze kao suplement, kako za snagu, fizičke performanse, a taurin takođe učestvuje u regulaciji ćelijske zapremine i nizu fizioloških funkcija. Ali nijedan od njih nije obavezna komponenta kada kažemo, hej, idealni elektrolit napitak. Ne. Nemojte od interesantne fiziologije praviti dokaz da svaka osoba mora da kupuje proizvod koji sadrži puno nekih sastojaka. Pričamo o kafi. Da li kafa dehidrira? To je jedna od upornijih tvrdnji na internetu. Za svaku kafu moraš da popiješ dodatnu čašu vode. Znajte, kofein može imati blagi diuretski efekt, naročito kod ljudi koji ga inače ne koriste i kada unesu, na primjer, odjednom veću dozu. Ali kod umerenog unosa kafe, posebno kod osoba koje su naviknute na kofein, istraživanja nisu pokazala da kafa dovodi do progresivne dehidratacije. Znajte, voda iz kafe se računa ukupan unos tečnosti. To ne znači da treba da pijete 2 litre kafe dnevno da bi poboljšali. Ne. To znači da kafa u toku dana nije minus 1 čaša vode. Znajte, alkohol je druga priča. Veće količine alkohola mogu povećati izlučivanje vode i zajedno sa povraćanjem, lošim snom i drugim efektima značajno doprineti dehidrataciji. Pa kako onda da znate da li ste dobro hidrirani? Ne postoji jedan savršen kućni test, ali nekoliko signala može biti korisno. Svakako tu je žeđ, količina urina, pa zatim boja urina, promena telesne mase tokom sporta. Vrlo taman urin uz žeđ i retko mokrenje može ukazivati da treba da unesete više tečnosti. S druge strane, potpuno bezbojan urin tokom čitavog dana uz neprestano mokrenje može značiti da možda unosite više vode nego što vam je potrebno. Testovi specifične težine urina mogu dati dodatnu informaciju, ali nisu savršeni. I važna korekcija popularne tvrdnje sa interneta. Niska specifična težina urina ne znači dehidrataciju. Naprotiv, nizak broj uglavnom znači da je urin veoma razblažen. Dehidratacija obično povećava koncentraciju urina i samim tim specifičnu težinu. Pored toga, glukoza, proteini, lekovi i bolest bubrega mogu promeniti rezultat. Zato jedna trakica iz urina nije dijagnoza hidratacionog statusa. A kada pričamo o grčevima, umoru i generalno magli u glavi, ovo su veoma nespecifični simptomi. Znajte, umor može da nastane zbog, na primjer, dehidratacije, ali i anemije, poremećaja rada štitaste žlezde, infekcije, nedostatka sna i desetine drugih razloga. Grčevi mogu biti povezani i sa tečnošću i sa elektrolitima, ali i sa preopterećenjem mišića, raznoraznim lekovima i drugim stanjima. Palpitacije mogu nastati kod poremećaja kalijuma ili magnezijuma, ali i zbog stresa, kofeina, aritmija ili bolesti srca. Zato ne bih preporučio taj pristup, imam grčeve, obavezno samo magnezijum, ili imam vrtoglavicu, treba mi soli. Simptom je uvek početak pitanja, a ne dijagnoza. I najpraktičnije je neko pravilo za trening. Ako ozbiljno trenirate, postoji jednostavan način da procenite koliko se znojite. Izmerite telesnu masu pre treninga i odmah nakon treninga, pod sličnim uslovima. Ako ste tokom treninga izgubili 1 kg telesne mase, to približno odgovara litru i otprilike neto izgubljene tečnosti, uz korekciju za ono što ste popili ili eventualno već izlučili. Kod dužih napora cilj nije da po svaku cenu završite trening sa potpuno identičnom težinom, niti da se prepunjavate vodom. Sportske smernice posebno upozoravaju na prekomerno pijenje vode. Tokom dugih trka unos tečnosti iznad realnih gubitaka jedan je od glavnih faktora rizika za hiponatriemiju. Dakle, nemojte juriti litre, pratite uslove, žeđ i sopstvenu stopu znojenja. Kada pričamo o tome koliko soli, ovo je još jedna oblast da ima mnogo krajnosti na internetu. Jedni tvrde da je sol gotovo otrov, drugi kažu da treba da unosimo, na primjer, 8, 9 ili čak 10 grama soli dnevno, bez obzira na sve. Za opštu populaciju, Svetska zdravstvena organizacija trenutno preporučuje manje od 5 grama soli dnevno.
što odgovara približno 2 grama natrijuma. Naravno, sportista koji satima trenira izgubi veliku količinu slanog znoja, nije isto što i, na primjer, čovek koji sedi kod kuće, a ima, na primjer, hipertenziju. Kod velikog znojenja može biti potrebno više natrijuma, ali preporučivati ogromne količine soli čitavoj populaciji nije opravdano. Posebno moraju biti oprezni ljudi sa hipertenzijom, bolestima srca, bubrega i određenim terapijama. I kada, znači, neki napitak elektrolita ima smisla, ako želite najjednostavnije pravilo, zapamtite ovo. Za prosečan dan, normalnu temperaturu i normalnu aktivnost, voda plus kvalitetna raznovrsna ishrana završava posao. Najbitnije je da, ako imate izraženu slabost, zbunjenost, nesvesticu, gotovo da ne mokrite, imate uporno povraćanje ili dijareju ili se nakon ekstremnog unosa vode pojavi jaka glavobolja, mučnina ili neki neurološki simptomi, to više nije pitanje koje elektrolit da kupim, već razlog za medicinsku procenu. Prava hidratacija nije znači što više vode, ni što više elektrolita. Prava hidratacija je prava količina u pravom trenutku za pravu osobu. A vi lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal. Ako niste, pogledajte, ima preko 800, možda i 50, 850 videa o zdravlju uma, duha i tela. Pošaljite ovaj video nekoj osobi koja će značiti i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav od mene, svako dobro želim.